fe. Adiós. Madre de Dios. Madre de Dios. ¡Vecina! मैं क्या बोलूँ मुझे पानी में लगा। अरे भाई साहब ठीक तो se levanta el cabrón. Miren, 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 otro videito. Estoy aquí en el puente grabando. Entonces yo que lo estoy grabando aquí, miren. Carlos está trayendo bombonas. Ha pasado un hidroneumático, han pasado bidones, pipotes están pasando, miren, tanques de agua, miren. Miren, de los pipotes plásticos, Mira, pipotes plásticos, vean. Putain de merde! On a plus l'électricité? टूटने वाला घर से निकल जा घर खाली कर दो पूरा चाबी दो कौन सी चाबी दो गाड़ी की गाड़ी भाई के पास ही है कोई भी नहीं है ना घर में कोई नहीं है ना घर में तो कोई नहीं है ना अबे देखो फ्यूज ना उड़ जाए गाड़ी देख कितना नाराज है Uy, espérate. va a controlar algo, pero no va a controlar algo. No. Todavía no va a controlar algo. Verás tú la pecha de dinero. Esto es lo peor después de reconstruirlo todo. Controla algo por ahí.